गुरुस्वामी विश्वभातृत्व दिव्यात्म परिषद स्वर्णक्षेत्र महांगा आनुकूल्य भद्रक जिलार गांधी पड़िया ठारे जानुआरी 29 रु फेब्रुआरी 1 2026 पर्यंत सप्तर्षि ज्ञान श्रावरी क्षितिज्योति शांति महायज्ञ अनुष्ठित हेउछि। एही महायज्ञर वर्तमान प्रवचन कार्यक्रम आरंभ हेबाक जाउछि। आसंतु देखिबा एही भद्रक जिले में गांधी पड़िया ठारे अनुष्ठित हेउथिबा महायज्ञर प्रवचन कार्यक्रम। गुरुस्वामी गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। ॐ गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। हे कैवल्यदातस्त शरणागति गो ब्रह्माण्डनाथाय श्रीकेशवाय नमो नमः। अव्यक्त कमलाकान्त अच्युत शान्तिदायक आदिव्याधि विनाशाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय श्री केशवाय गुरवे नमः। श्री केशवाय गुरवे नमः। वंदे गुरुनारायणं आदिदेव सनातन वेदांत ज्ञानदातर सच्चिदानंद विग्रह मन्नाथ श्री जगन्नाथ मधुगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरु स्वामी अंतरजामि चरम चरण शरण। 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 हरि ब्रह्म शंकर पूजित पायर। 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 जीव जीवन कारण। जीव जीवन
প্রভু জীব জীবনর কারণ প্রভু জীব জীবনর কারণ হে গুরু স্বামী অন্তর জমি চরম চরণ শরণ হে গুরু স্বামী অন্তরামি সর্ব চরণে শরণ যোগী জন বন্দন পরম পাবন যোগী জন বন্দন পরম পাবন হৃদ সিংহাসনে বরণ প্রভু হৃদ সিংহাসনে বরণ স্বামী হৃদ সিংহাসনে বরণ স্বামী হৃদ সিংহাসনে বরণ ভোলানন্দ কবার হরি হরি বল পরম কারুণিক পরম প্রেমময় যুগবাঞ্ছা কল্পতরু পুরুষ ভাবগ্রাহী গুরুস্বামী অমনীয় কান্তিନାয়ক অনুপম শান্তিদায়ক ମୋ ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ମୁନିଜନ ମାନସ ହଂସ ଭକ୍ତଜନ ନନ୍ଦକାରୀ ହୃଦୟ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମନ ଗଗନ ଶଶୀ ହୃଦୟ କନ୍ଦରବାସୀ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଠାକୁର ଚରମନାଥଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନଯୁକ୍ତ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏ ଅକିଞ୍ଚନର କୋଟି 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 ଅନନ୍ତ କୋଟିବାର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଭୂମିପାତ ପ୍ରଣାମ। ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମସଂଘ କ୍ଷିତିଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ମହାଙ୍ଗା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ତତ୍ପରେ ମଞ୍ଚର ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଧ୍ରୁବ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାଂଗଠନିକ କେନ୍ଦ୍ର ସାଂଗଠନିକର ସଭାପତି ପରିଚାଳକ ଗୁରୁଭାତା ଗୁରୁଭଗ୍ନୀ ଏବଂ ଏହି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେ ଦୂର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉଥିବା ସେ ପରିବେଶ ପରିଧି ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଯୁବଗଣ ଆତ୍ମାରାମ ସାଧୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପିପାସୁ ସର୍ବୋପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତମୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବଠାରୁ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ଠାରୁ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁରି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆମେ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ହୃଦୟର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଆମି ପ୍ରଣାମ। ଠାକୁରେ ଆମକୁ ସେଇ ଶ୍ରୁତିମଣ୍ଡଳରୁ ଆଣିଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ଏଠି ବସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଭାଗ୍ୟ ହୁଏତ ନଥାଏ। ଭାଗବତରେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ ନର ତନୁ ନୁହେଁ ବିଳାସ ଭୂମି ନର ତନୁ ହରି ଭଜନ ପାଇଁ। ଏ ମଣିଷ ଶରୀର ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କେବଳ ଭାବ କରିବା ପାଇଁ। 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। କେବଳ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ କୌଣସି ଯୋନିରେ ଗଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି କାହା ପାଇଁ? ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ। କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େ ନା। ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା? ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବ, ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଜାତ ସହି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଜାତ ସହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଯେ ମଣିଷ କ'ଣ ସତରେ ଥରେ ମଲେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୁଏ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ପୁନରପି ଜନମଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ଥରେ ଏ ଜୀବ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୃତ୍ୟୁ କଲେ ପୁଣି ସେ ସଂସାରକୁ ଆସିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି। ଠାକୁରେ ଚରମରେ 32 ନମ୍ବର ଚରମରେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଜୀବର ଶରୀର, ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଗର ଶରୀର। ମନୁଷ୍ୟ ଏଠାରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ଆସେ। ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ସଂସାର ଦୁଃଖାଳୟ, ସଂସାରରେ ରହିଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ।
କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମ କଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଧାରାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, କେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗଲେ, କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ 30 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 40 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 50 ବର୍ଷ, ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଏ ଯାବତ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଆମମାନେ କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ହ୍ୱାଇ ଲଗେଇବେ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ, ଆମେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ? ଜୀବନ ତ ଚାଲିଛି, କିଏ ରୋଜଗାର କରୁଛି, କିଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କିଏ ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, କିଏ 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, କିଏ କଳା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିଏ ଗୋରା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, କାହାର ଶରୀରକୁ ଭଗବାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କିଏ ବିବାହ କରୁଛି, କିଏ ଅବିବାହିତ ହେଇ ରହୁଛି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ମିଳୁନି ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଏ ଅବିବାହିତ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ତ କାହାକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନି, କାହାକୁ ଖାଲି ପୁଅ ସନ୍ତାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ, କାହାକୁ ଖାଲି ଝିଅ ସନ୍ତାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଝିଅ ଥିଲେ ପୁଅର ଇଚ୍ଛା, ପୁଅ ଥିଲେ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା। କେତେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଅଛେ। ଏସବୁ କେମିତି ହେଉଛି, ଆକୁ କିଏ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ଆମେ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଛେ? ଏ ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ସମୟ ଆସିନି, ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଜ୍ଞାନ ହେଇନି, ଦିନେ ନା ଦିନେ, ଦିନ ହଉ, ବର୍ଷ ହଉ, ମାସ ହଉ, ଜନ୍ମ ହଉ, ପର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହଉ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚେତନା ଆସିବ। ଆମେ ଯେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛେ, ସମାଜକୁ ଦେଖୁଛେ, ଅନେକ ମା ମାନେ, ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ 3 ଥର ତାକୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଥରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବ, ଇଏ ତାର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଧାରା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଧାରାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଧାରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁର ଉନ୍ମିଳନ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ। ମା ଗର୍ଭରୁ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଧାରା ବା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଏ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଧାରା ନେଲେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ, ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ ପରେ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି କରି ଆମର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ସଂସାରର ବିଷୟ ବାସନା କାମନା ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କରି ଆମେମାନେ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଯେ ମୋକ୍ଷାଭିଳାଷୀ ହେବା। ଏ ଜୀବନ କେମିତି ମୋକ୍ଷ ହେବ? ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଏ ଜୀବ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରି କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ତାର ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହିଁ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ। ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, କାମନା ବାସନା ଏହି 2 ଡେଣା, ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ବୁଲେ ସିନା। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କୋଉ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଛି? ଏତେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଭଜନ କରୁଛେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମନରୁ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ, ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇସବୁ ଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସତସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ। ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏ ଜୀବ କାହିଁକି ଧରାଧାମକୁ ଆସିଛି, ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି ଜାଣିପାରିବ। କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା, କେମିତି ଆମ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାପନ ହେବା। ପୁନର୍ଜନ୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ତୁମ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟା କିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଯିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପୁଣି କିପରି କାରଣ ଶରୀରକୁ ଯିବ। ଦେହ ସବୁବେଳେ ସୁଖ କାମନା କରେ, ମନର ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆତ୍ମାର କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
तीनिटो जिनस मनुष्य शरीर रे जा भोग करे ताहा सुख मन जहा भोग करे ताहा शांति बा मनर आवश्यकता हेउची शांति किंतु जे माने आत्मा रे स्थित थांती जे माने महान आत्मा आत्मा रे अवस्थापन करंती सेमानंकर आनंदर आवश्यकता अछि। ए आनंद केउठी थाए ना ए आनंद ब्रह्म अवस्था रे थाए शरीर भितरे सहस्र दल कमल रे जेतले सहस्रा को मन जीव प्रकृत रे आमे सेतेबेले आनंदर अधिकारी हेई परिबा। शास्त्र सेतिबाई कहिले ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। तेबे शांति एवं सुख एवं आनंद ए तीनिटा होचे अलगा अलगा कथा। देखंतु शांति महायज्ञ पालन करा जाउची। शांति मनुष्य देहरे कामना करे दैहिक शांति मानसिक शांति एवं आत्मिक शांति ए तीनोटी जिनस प्रभु 31 नंबर चरम रे अति सुंदर भाव रे ए शांति ऊपर ही व्याख्या करिसंती। आमे माने विभिन्न प्रकार काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ए भाव द्वारा मनीष शरीर रे देह भीतर ही से अशांत अनुभव करे। ए देह रूपक शांति प्राप्त हवा पई हमको कौन करिया पड़िबो ना ठाकुर ए शांति रु निस्तार पाया पई हमको साष्टांग प्रणाम रो विधि दैछन्ति। केउ केउ अंग को भूमिष्ठ सहित संलग्न करी हमें प्रणाम कले केउ केउ अंग स्पर्श हेले मनुष्य दैहिक शांति पाई परिबो ये एक कथा। द्वितीय कथा मानसिक शांति। मानसिक शांति कौन पाई हुए ना जड़े आमर निंदा कले आमको अपवाद देले आम विषय चर्चा कले आम शरीर बहुत जोर उत्तेजित हुए। से उत्तेजित प्रभाव मन सब मानसिक अशांति रे परिपूर्ण हो जाए। तापाई प्रभु मध्य व्यवस्था रखिचंती कौन सत्संग भजन कीर्तन नाम जप बीज मंत्र जप संदेश पत्र को मानस पठन ये सब करने द्वारा कौन हम ना मानसिक शांति आम पाई। तृतीय रे कौन ना आत्मिक शांति। ये आत्मिक शांति केमती आसीबो ना आत्मिक शांति आमर केवल सतसंगर ही प्राप्त हुए। ई सतसंगर खोराक आत्मा पाई खोराक संसार अटी अटे असार हरि नामटी सार सकल शास्त्र को मंथिण करी अछ बाहर जप तप पूजा अर्चना सर्व ऊर्ध्वरे नाम। तेबे आत्मार खोराक कौन ना आत्मार खोराक होची केवल सतसंग। मनुष्य जेतेबेले सात्विक भावापन्न हुए सतसंगर आश्रय निये संग करिबा पई तार इच्छा मन भितरे प्रयास आसे। तेणु ए सतसंग को आमे आश्रय कले प्रकृत रे एठी ही शांति अछि। सतसंगर अर्थ सत सहित आमे किपरि संग हेबा सनातन पुरुषंक सहित किपरि आमे संग हेबा। ए संसार रे आमे जहा देखुचे ए सब किछि अनित्य असत्य एवं मिथ्या। भागवत रे कहले जेते उद्धव शुणु तू कर्णे जेय बा देखु तू नयने ए सर्व सत्य नुहे किछि केवल माया मात्र लखी। जहा को आमे देखुचे सब किछि मिछ। काहेकि देखंतु आपण माने जतले राति रे सोई पडुचंती स्वप्न देखुचंती ह ना नहीं समस्त आमे माने स्वप्न देखुचे। जेतबेले आमे स्वप्न देखुचे स्वप्न रे जदी आमु केई मारिबा को गोडौची किंबा आमे साइकिल चलोचे पड़ी जाउचे किंबा गोटे पछरे भूतटीए गोडौची जहा जहा आमे स्वप्न देखुचे ताको आमे सत बोली से समय मानुचे ना मानुने सत बोली मानुचे। जहा जहा आमे स्वप्न रे देखिले से सब आमको सत लगुची। से समय झाड़ बाहरी पड़ुची कहीं कहीं स्वप्न देखला बेले बहुत बड़ पाटरे चित्कार करी उठंती किए कांदी पकई थांती किछि दुस्वप्न देखी आखिर लुह बाहरी पड़ी थाए कार झाड़ बोई पड़ी थाए। कौन पाई ना से स्वप्न समय से चाहे जे एटा होची सत्य मु जहा देखुची बोधे सत्य मु बोधे सतरे पड़ी जाइछि मोर बोधे सतरे एक्सीडेंट हो जाइछि मो पछरे सतरे बोधे गोटे भूत गोड़ेछि। से समय से कौन करे ना से स्वप्न को सत बोली भाविकी एतिक प्रतिक्रिया प्रकाश करे। किंतु जेते बेले तार आखि खोली जाए सेठू सी हसी दिए भावे अरे मोर तो शरीर किछि हेनी मु तो ठीक ठाक अच्छी केते झाड़ बोई पड़ी केते लुह बोई पड़ी किंतु ए सब मिथ्या थिला। जेमती मनुष्य सुप्त अवस्था स्वप्न देखी भावे ये सत
आखि खोली गला परे तार चेतना आसिला परे निद्रारु जाग्रत हो गला परे जानी पड़े ये सब स्वप्न बोली ये सब मिछ बोली ठीक सेही परी जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत आमे जहा जहा करि चलचे ये सब मिछ ये किछि सत नुहे सेति कहले जेते उद्धव शुणु तू करने जहा तू देखु नयने ए सर्व सत्य नुहे किछि केवल माया मात्र लखी भगवान द्वारा ये केवल माया रचना करा जाइछि आमे जहा देखुचे एवरीथिंग इज इल्यूजन सब किछि माया ए भगवानंकर सृष्टि रे भगवान ताकू तैयारी करचंती ए दिने नष्ट हो जिवो तेणु संसार रे केही निजर नुहंती मिछ माया संसार केही नुहे कहार एका तोर आपणार स्वर्ण क्षेत्र ठाकुर हरि हरि बोल तेणु आमर कर्मर फल प्रत्येक समय आमे कर्मर फल टाकू ही केवल भोग करूचे तेणु प्रभुंकर अनेक कृपा ए संसार रे हमको केमती चलिबाकू हुए शास्त्र माध्यम रे चरम शास्त्र माध्यम रे सतसंग माध्यम रे ही विभिन्न प्रकार कथा को जणे देबे पई ए विधि विधान प्रभु रखिचंदी तेबे आमर केवल भाव दरकार भक्ति दरकार श्रद्धा दरकार विश्वास दरकार मनुष्य प्रत्येक समय रे विश्वासर अभावरु अविश्वास करुथिबारु प्रभुंक ठारु दूरे दूरे जाए प्रत्येक समय रे विश्वासटा ही होउची अति गुरुत्वपूर्ण कथा प्रभुंकर पाद पद्म रे मन को रखी संसार रे जीवा पई प्रभु सबले आदेश करिसंती सात्विक भोजन साष्टांग प्रणाम सतसंग नाम कीर्तन न्यून मौन ध्यान साधन संयम कराए मन ए जेतिक सतसंग करा जाउची प्रभुंकर विधि निर्दिष्ट कार्यक्रम जहा जहा करा जाउची ए सब मन को केवल सुनियंत्रित करिवा पई मन भितर जो षड रिपु अछंती काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ए सब भावना को त्याग करिवा पई सतसंगर ही आयोजन करिवा द्वारा कौन हेबो जो माने कर्मधारा को ठीक ठीक भावे पालन करुचंती सेमानक भितरे आध्यात्मिक चेतना दिन को दिन जागृत हे चलिबो जो माने गुरु ग्रहण करिचंती मातृगर्भरु जन्म परे द्वितीय जन्म को जो माने स्वीकार करिचंती गुरु ग्रहण करी काहेकि ना समस्त भितरे चेतना आसे ना सहज रे आसे नाही तबे आमे माने जो माने गुरु ग्रहण करिचंती से माने एवं समाज रे जो माने दीक्षा ग्रहण करिनांती सेमानक भितर डिफरेंस कौन आमे माने केउ मानक सहित संपर्क रखिबा उचित डॉक्टर माने एबे जो मानक डायबिटिक पेशेंट जो माने तांकर घा हेले चंचल सुखु नाही विभिन्न प्रकार रक्त पुज निर्गत होउची घा सुखु नाही डॉक्टर माने कोन करन ना जोकर गोटे थेरापी अछि जोक लागिले शरीर रे कोन करे ना जोकर पाटी रे एपरी भूताणु माने अछंती एपरी भाइरस माने अछंती से शरीर को कौन करती ना एते जोरे स्प्रेड करी जानती शरीर रे जतिक जीवाणु रक्त गुड़िक कौन हुए ना से घा आड़ को सब जाक बहुत द्रुत गति रे प्रभावित हुअंती ए जोक कौन करे ना जतिक दूषित रक्त को ही ग्रहण करे जेमती जोकर पाटी रे गोटे भाइरस अछि से केवल दूषित रक्त को टाणुची ठीक सेमिति भल मोबाइल टा जेमती खराब माने भाइरस गोड़ा को टाणुची ठीक सेमिति जने संसार भितर दुख कष्ट जंत्रणा पाउथिबा साधारण व्यक्ति जेतेबेले स्पिरिचुअल माइंड रो व्यक्ति रे संस्पर्श रे आसीबो बा जो माने धारा ग्रहण करिसेंती दीक्षा ग्रहण करिसेंती से माने जेतेबेले बंधु बांधव घर को जिबे साई पड़िसा को जिबे जो माने दीक्षा ग्रहण करनांती धारा नै नांती तांको संस्पर्श रे आसीबे कोन हबो ना ए माने कर्म धारा धरि की ठीक बाटरे चलीचंती नीति आदर्श मानुचंती तांको भितरटा बलय अछि सात्विक भाव अछि प्रेम अछि भल पाइबा अछि त्याग मनोवृत्ति अछि अहिंसा भाव अछि सनातन पुरुष सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करिया पई ता भितरे बल अछि से बल सब तक कोन हबो ना जले से साधारण लोक संगे रे बसिबो ता सहित मिसिबो कोन हबो ना से गुडी को सब बहुत शीघ्र ता पाखो को पळे जिवो अर्थ गोटे साधारण व्यक्ति पाखो को जने स्पिरिचुअल माइंड रे गोटे आध्यात्मिक व्यक्ति रे भाव गुडी को से अस्वच्छ बा अपवित्र व्यक्ति पाखकू द्रुत गति पड़े जाए एवं तार जन्म जन्मांतर कुसंस्कार आम भितर प्रवेश करे यह होची सूक्ष्म जगतर कथा जहाँ आम खाली आखि को देखा जाए नहीं केमिति जन्म जन्मांतर संस्कार आमको केमिति भोग हुए ताहा आमे जानी नहीं जने संथ
छुआ बेलू से कौन करथिले ना भजन कीर्तन रे बुड़ी रहिले संसार को त्याग करी विषय वासना को त्याग करी गंगारे स्नान करती प्रत्येक समय प्रभुंकर बीज मंत्र को जप करती 60-65 वर्ष तांको हेलाणी गछर फलमूल विभिन्न प्रकार चेर कंदमूल ए सब खाई भगवान भजन कीर्तन सब बेले निमग्न रुहंती थरे गंगारू स्नान करी फेरु आसुवा समय रे 90 जन पाखापाखि दुर्बृत्त आतंकवादी तांको घेरी गले आज बुढ़ा बाबाजी के मारिबू जेते बेले भाला बंधुक तेंटा जहाँ जहाँ अस्त्र शस्त्र धरी जिते घेरी गले वृद्ध व्यक्ति जनक बड़पाटे से कहले तुम्हें मैंने तो मत मारिदेव 90 जन लोक मु कौन पारि तेणु मु आत्मसमर्पण करुच्ची ठीक अच्छे मत मार 2 मिनिट मत समय दियो से जगार बसी पड़े प्रभु को चिंतन कहले हे प्रभु मो जीवन को जदि समीक्षा करे मोटे पिंपुड़ी मशाटी भी मारी ना छुआ बेलू सन्थ है सन्यास है केवल आपण को भजन कीर्तन करी मो जीवन एमती कौन अभाव रहीगला कौन एमती पापकर्म रहीगला जे 90 जन लोक मत घेरी जाइछन मारिबा आटाक मूड रे केवल मत मारिबा ही एठी ठिया आइछंती किछि समय पर मो प्राण चल जीवो टिके ध्यानस्थ होई जेतले बसी पड़िले प्रभु जने वृद्ध रूप शरीर धरी आसिले कौन हेइछि ना कौन आउ हबो जीवन सारा भगवान को भजन कली किंतु फल कौन एया भगवान सेठु देखिले तांको कहिले तुम्हें 60 वर्ष 65 वर्ष केवल आम पाई जीवन को त्याग करिच भगवानकर नाम जप करिच किंतु पूर्व जन्म जे तुम्हें कौन थिला तुम्हें कौन जानिच अनेक जन्म तपस्या सिना मनुष्य शरीर मिली विभिन्न प्रकार जोनि रे जाई विभिन्न प्रकार कर्म सब करिच से कर्मर फल को मिसई देले जना पड़े कौन ना तुम्हें 90 थर तुमको ए संसार को आसीबा को पड़िबो किंतु तमर पुण्यर फल साधन भजनर फल एते जे तुमको सेइथि पई भगवान 90 थर मातृगर्भरु जन्म मृत्यु चक्ररु निस्तार करिबा पई आउ मनीष जोनि को न आसीबा पई भगवान तांको पाखरे तुमको रखिबार व्यवस्था करिबा पई ए 90 जन लोक को पठेइचंती जोठी तुमको 90 थर जन्म है के संसार को भोग पड़ी थांता से समय रे मात्र किंचित समय आखि बंद करी मते ध्यान कर थरे थरे जड़े जड़े गोटा पहाड़ पकई 90 पहाड़ पकई पड़े जीवे अर्थ ये कहिबार तात्पर्य कौन ना आमे माने जानिने आमर जन्म जन्मांतर संस्कार कौन अच्छी कर्मर फल गुड़िक सब कौन अच्छी सुप्त अवस्था अच्छी सूक्ष्म अवस्था अच्छी प्रभु को जिते बड़े आमे भजन कीर्तन करू प्रभु मार्ग रे जिते आमे जीवा पई चेष्टा करू प्रभु कौन करंती ना से परम दयालु परम कारुणिक परम प्रेममय आमको एई जन्म रे शुद्ध पवित्र करी आमको स्वच्छ निर्मल करी नहीं जीवा को चाहती